नमस्कार जय जगन्नाथ। आशा करे आपण माने समस्ते भलरे थिबे। आ गोटे नुआ वीडियो को स्वागत। मु स्मृति रंजन एवं आपण देखुचंती ऑल इन वन जोन नॉलेज जोन। बंधुगण, पूर्व वीडियोटी रे आमे श्री जगन्नाथ संबंध रे किछि अजଣା कथा जानिबाको पाइथिले। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ପୁନର୍ବାର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ଅଧିକ ଘଟଣାବଳୀ ଓ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇ ସ୍ଥାନ ପାଇଅଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମୟ ନଷ୍ଟ ନକରି ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ବିଷୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଗ 2। ସେବାୟତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦଇତାପତି କେଉଁ ବର୍ଗର ଅଟନ୍ତି? ऑप्शन ए रोसैया, ऑप्शन बी झाड़ूदार, ऑप्शन सी अंगरक्षक किंबा ऑप्शन डी प्रहरी। तेबे यार सठिक उत्तर है ऑप्शन सी अंगरक्षक। पुराण अनुसार दैतापति माने हेले सबरराज विश्वावसुଙ୍କ वंशधर, जी कि प्रथमे जगन्नाथ को नीलमाधव रूपे पूजा करुथिले, किंतु दैतापति माने निजको जगन्नाथ वंशधर बोली कही थांती। तांकर कार्य होला विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा समय रे जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा पहंडी हेबा समय रे चंदन यात्रा समय रे तीन रथ को एवं तीन मूर्ति को सुरक्षा प्रदान करिबा। परंपरा अनुसार जदि अणसर घरे जगन्नाथ थिबा बेले दैतापति परिवार नवजात शिशुर 21 पूजा सरी थाए, तेबे सही शिशु को अणसर घरे प्रवेश कराई नूतन दैतापति रूपे नवनियुक्त करा जाए। वर्तमान दैतापति श्री विजयानंद दास महापात्रंकर 6 मासर शिशुपुत्र श्री ओम दास महापात्र सबुठारु कनिष्ठ दैतापति रूपे परिगणित हेउछंती। परवर्ती श्रीमंदिर भितरपट पाचेरी को कौन कहा जाए? ऑप्शन ए मेघनाद पाचेरी, ऑप्शन बी कुर्म बेढ़ा, ऑप्शन सी नाट्य मंडप किंबा ऑप्शन डी रत्नवेदी। तेबे सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन बी कुर्म बेढ़ा। मेघनाद पाचेरीर भीतर पटकू लगी परिवेष्टित होईची कुर्म बेढ़ा। एहार दैर्घ्य 420 फुट, प्रस्थ 350 फुट और मोटेई 5 फुट। एहार उच्चता मेघनाद पाचेरीर उच्चता सहित समान। एबे देखिबा आमर परवर्ती प्रश्न। नवकलेवर केउं तिथि रे आरंभ हुए? ऑप्शन ए चैत्र शुक्ल नवमी, ऑप्शन बी चैत्र शुक्ल चतुर्दशी, ऑप्शन सी चैत्र शुक्ल चतुर्थी किंबा ऑप्शन डी चैत्र शुक्ल दशमी। तेबे यार सठिक उत्तर ऑप्शन डी चैत्र शुक्ल दशमी। ओडिया पंजिका बा कैलेंडर अनुसार जो वर्ष जोड़ा आषाढ़ पड़े से वर्ष नवकलेवर करा जाय थाए। पुरातन शरीर त्याग करी नूतन शरीर धारण और ब्रह्म परिवर्तन यार मुख्य उद्देश्य। रथयात्रार 3 दिन पूर्वर यही प्रक्रिया संपूर्ण समाप्त हुए। परवर्ती प्रश्न। जगन्नाथ मंदिर समुद्र पत्तन ठारू केते उच्चतार अवस्थित? 0.1 मीटर, 2 मीटर, 1.5 मीटर, 2.3 मीटर। तेबे यार सठिक उत्तर ऑप्शन ए 0.1 मीटर। जेहेतु पुरी सहर बंगोपसागर कूल अवस्थित, तेणु मंदिर MSL बा मीन सी लेवल पाखापाखि समुद्र पत्तन सह सामान। मंदिर उच्चता 65 मीटर बा पाखापाखि 213 फुट। यार क्षेत्रफल पाखापाखि 4 लाख वर्ग फुट एवं एक 20 फुट उच्चता विशिष्ट विशाल पाचेरी द्वारा यह मंदिर परिवेष्टित, जहां मेघनाद पाचेरी बोली कहुए। परवर्ती प्रश्न। चतुर्धामूर्ति रत्नवेदी रे विराजमान हेबा नीति को कौन कहुए? ऑप्शन ए घोषयात्रा,
ଅପସନ୍ ବି ପହଣ୍ଡି, ଅପସନ୍ ସି ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ କିମ୍ବା ଛେରା ପହଁରା। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ସି ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ। ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ପରେ ତିନି ରଥ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଫେରି ଆସିବା ପରେ ସୁନାବେଶ ଓ ଅଧରପଣା ନୀତି ଶେଷ ହେବା ପରେ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଓ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ପହଣ୍ଡି କରାଯାଇ ରତ୍ନବେଦୀକୁ ନିଆଯାଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ କୁହାଯାଏ। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ବର୍ଷକୁ କେତେ ଥର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସୁନାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ? ଅପସନ୍ ଏ 2 ଥର, ଅପସନ୍ ବି 5 ଥର, ଅପସନ୍ ସି 1 ଥର ବା ଅପସନ୍ ଡି 3 ଥର। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ବି 5 ଥର। କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ, ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ, କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ବିଜୟା ଦଶମୀ ଓ ବାହୁଡ଼ା ଏକାଦଶୀ ଏହି 5ଟି ଦିନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସୁନାବେଶ ହୋଇଥାଏ। ଇତିହାସ କୁହେ, ଉତ୍କଳର ରାଜା କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଯେତେବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଡେକାନ ଅଞ୍ଚଳ ଜୟ କରି ଫେରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ 16ଟି ହାତୀ ପିଠିରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣହୀଳା ଅଳଙ୍କାର ଆଭୂଷଣ ସବୁ ବୋହି ଆଣିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସମସ୍ତ ଅଳଙ୍କାର ଆଭୂଷଣକୁ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅର୍ପଣ କରିଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ସମୟର ପୂଜାରୀଙ୍କୁ ରଥଯାତ୍ରା ବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସୁନାବେଶ କରାଇବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ସେହିଦିନଠାରୁ ବାହୁଡ଼ା ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ରଥ ଉପରେ ତିନି ଠାକୁରଙ୍କ ସୁନାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏ ଥିଲା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପୁନର୍ବାର ସଂଗୃହୀତ କିଛି ଘଟଣାବଳୀ ଓ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହିପରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟରେ ନୂତନ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ନଲେଜ୍ ଜୋନ୍। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛି। ପୁଣି ଥରେ ଦେଖାହେବ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇଁ ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।